Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, danas vas vodimo u egzotične predele krajnjeg jugozapada Republike Srpske, u opštinu Šipovo, koja se smatra začetnikom ruralnog turizma u čitavoj federaciji BiH. Baš tu, pre pune 2 decenije, domaćini Miljevići su među prvima započeli svoju seosku turističku avanturu otvorivši u potpuno šumskom ambijentu, sa 3 potpuno čista izvora pitke vode, ribnjak pastrmke pored reke Lubovice. Kreće priča o još jednom biseru ruralnog turizma Republike Srpske, etno kućama Miljević, iz sela Lubova, nadomak Šipova. Uživajte! Ukoliko dolazite iz Beograda do etno kuća Miljević, koristite autoput S70 u smeru ka Šidu, sve do isključenja za Kuzmin i dalje pravac ka graničnom prelazu sa Federacijom BiH Sremska Rača. Dalje nastavite označenim putem ka Banja Luci, preko Bjeljine, Modriče, Doboja i Prnjavora, a u glavnom gradu Republike Srpske pratite smer uz reku Vrbas ka Mrkonjić gradu, a potom ka Šipovu. U centru Šipova nastavite putem koji prati tok reke Lubovice, gde vas posle 3 km očekuje označeno odredište etno kuće Miljević. Razdaljina od Beograda je 440 km ili nešto preko 6 sati vožnje, ne računajući nekad duža zadržavanja na graničnim prelazima. Danas uživamo sa domaćinima Miljevićima u etno kućama u selu Lubovo. Domaćini, dobar dan. Dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našli. Pero, vidim da ste u poslu, ali zamolit ću vas da predstavite svoju lepšu polovinu. Kažu, samo neka bude kako žena kaže i u domaćinstvu nema problema. To je ključ mira. Da, treba biti malo mudar, što kaže. Evo ovako, dobro nam došli ljudi. Živi i zdravi, da se kući vratite kod nas, da se fino provedete. Običaj je kod nas da se popije kava i rakija, domaćinski, da se gosti dočekaju. Ja bi sada svoju sreću nazdravio. Živati mi, kad ti još ostalim gostima. Kako mi ja sama dođem na desu. Takav je ovde običaj. Običaj, ali uvijek meni zdravi svaki. Ljubi bližnjeg svoga, stalno se kaže, da. I fino da se provedete ovdje kod nas i da dovedete još više društva. Živjeli. Živeli. Ajde do malog prsta, ženo. Sipaj te rodan. Dajem ja šta, evo, izvolite, probajte i vi. To je vaša rakija. To je moja rakija, kad se popije 2, priča se 3 jezika, 5, 11 jezika se priča. Pošto dolazi iz 11 država ljudi, onda mora znati 11 jezika da bi se sa njim sporazumijevo. A preko rakije sve se sazna i sve se dogovori i sve se realizuje. I sve bude lepo. I sve lepo bude, da. Da bude tako i nama. Živjeli, živjeli. A imamo i tablu dobrodošlice da znaju svi da smo tu. Dragi gosti, dobro nam došli. Etno kuće Miljević, ljepše od Pariza. Hvala vam od srca.
A kako danas ovdje ima pregršt sadržaja, Pero, ako se slažete, da promociju Etno kuća Miljević započnemo od smeštaja. Slažemo se, evo sad ćemo da vam pokažemo i da vidimo smještajne kapacitete. Izvolite. Ajmo za domaćinom. Domaćine, smeštaj za goste je u Brvnarama, autentičnim za ovaj kraj. Koliko imate jedinica i kako je sve koncipirano? Pa Etno kuće Miljević i Šipovo raspolažu sa 5 smještajnih kapaciteta. To su etno drvene kućice gdje su naši preci živjeli. Ukupno možemo da smjestimo 20 osoba. Svaka kućica ima bračni krevet i 2 kreveta pored sa kupatilom i WC-om. Konkretno ova kuća je pravljena znači poslije Drugog svjetskog rata 1946. godine, koja je prenešena iz sela Natpolja i ovdje će moji momci sa jednim majstorom prenijeli i tu turisti vole, stranci posebno kad dođu, oni žele da dožive autohtonost našu gdje smo mi živjeli i tu se najljepše naspavaju u tim drvenim Brvnarama. Pero, ovdje je nekoliko stepeni niže nego napolju. To se prvo primeti. Sve je ovdje prirodno, izolovano, prijatno. Znači, ovdje su kreveti koji su moji momci pravili od prirodnog drveta. Znači, ništa nije vještačko. Ima ovdje pored potok protiče i svi se bude, kaže, naspavao sam se tako, osjeti se žubor potoka. I ovdje mlada kad uskoči, ona ne može lako da iskoči. Mora da se zadrži jedno izvjesno vrijeme. Diskretan šarm Etno kuća Miljević. Koje ste drvo koristili pri gradnji? Pa to je, stari ljudi su prije znali da odaberu drvo. To je smrča koja raste na visinama, gusto drvo. Znači imamo i kupatilo i WC, sve imamo, a na tako malom prostoru. I vi ste cele godine aktivni, tako da ima i grejanje. Pa imamo tu pomoćni radijator i zimi, ako dolaze gosti, mada izbjegavamo zimi da radim, pošto ovdje hladne zime i faktički ekonomski nije opravdano da radim za tu cijenu koju nudimo u ljetnom periodu. Druga smještajna jedinica ima posebne uspomene za vaše pretke. Tako je, moj pradnik Pero, čije ja ime nosim, ostavio sam znači dio drvenih sana sa kojim je on vozio sjeno zimi sa stoku. Kad napada ovdje snijeg od 1,80 cm, onda se koristile sane gdje su konji vukli sjene za stoku. A iza drveta se krije ušuškani ambijent. Pa i ovdje isto možemo da smjestimo 4 osobe, bračni krevet plus 2 kreveta nasprat. U svakoj etnoj kućici družili smo se da imamo jedan etno detalj iz naših krajeva. Između ostalog to je jedna torba. Moja majka je tkala tu torbu i ona je služila dok se išlo u školu. Nosio se ručak oračima, kopačima, tako da mi je to draga uspomena i želim da sačuvam ambijent moje starine. To mi čini zadovoljstvo. Obe smještajne jedinice su idealne za porodice sa 2 dece. Tako je, pa zbog samog prostora, širine i igrališta za djecu i same rijeke, da mogu da brškaju se, da pecuju, dolaze često familije sa djecom. Porodični raj. A sad smo ispred 2 apartmana pod istim krovom. Identični su. Pa 4 krevetne, s tim što ovdje može da se smjesti i 5 osoba, ima krevet nasprat. A ovamo ima bračni krevet i 2 kreveta pored. Sa kupatilom i WC-om normalno. Znači kombinacija bračnih i samci ili kreveti nasprat? Da. Da ih pogledamo. Ja. I ovdje je klimatizovano bez klime. Da, ovaj objekat se napravio isključivo tu ispod prirodnog hlada. Imamo gore iznad šumu koja odmah od 11 sati stvara hlad. Je ovdje prijatno, znači ne treba klima, ne treba struja. Malo razmišljam i o potrošnji električne energije i tih energenata koji je danas u svijetu nestašica. Tako da imamo u planu još da napravimo tamo 2 bungalova u ovom pojasu. Kupatilo možete isto da snimite, to je potrebno. Sređeno, čisto, komfortno. Normalno, da. Tako i treba da bude. Iznad restoranskog dela imamo i 5. smještajnu jedinicu. Tako je, ovo je jedan centralni objekat gdje imamo restoran, tamo iza kuhinja. Gore na spratu imamo isto smještaj za 3 osobe, bračni krevet i 1 krevet pored. Apartman ukrašava ovaj divni ćilim. On je ručni rad. Tako je. To mi je poklon od gospođe kad se udala za mene, ona mi je donijela to
bokon. Miraz. To se kod nas zove steksena. Rekli ste mi da su sinovi pravili ove stočiće. Da, moj sin, inače ja imam 2 sina i ćerku, sinovi su mi ovde 90% posla uradili. Oni su sve jedan krevet brašni pravili u ovim kućicama. I razvodili vodu i kupatilo, pregrađivali, sve radili. Nadam se da će jedan od njih dvojice i naslijediti ovo da radi. Oni su u stvari vaše najveće bogatstvo. Da. Domaćine, koliko košta ovo zadovoljstvo? Pa da vam kažem, mi imamo znači 5 smještajnih kapaciteta, ukupno možemo da smjestimo 20 osoba. Cijene su po bookingu 10 € po osobi. Kućicu recimo za jednu familiju izdajemo za 25 €. Imaju ovdje da jedu ribu veoma povoljno iz vlastitog ribnjaka. Nudimo tradicionalni doručak iz ovih naših krajeva. Sve po volji gostiju. Čuo sam da imate goste iz celog sveta. Tako je, nevjerovatno. Ja sam imao neku viziju da napravimo ove etno kućice, da ljudi koji se odselili poslije Drugog svjetskog rata, da oni i njihovi potomci dođu i ovdje da se smjeste, da obiđu svoju rodnu grudu. Međutim, nisam imao predstavu, zahvaljujući ovim društvenim mrežama, dolaze ljudi iz preko 10 država. Francuzi, Česi, Poljaci, Španci, Englezi, Rusi, Ukrajinci, iz Hrvatske, iz Srbije naravno. Iz svih krajeva dolaze ljudi. I svi su dobro došli, svi su dobro došli. Domaćice Milka, evo doručka u etno kućama Miljević. To su vaši specijaliteti, šta ste sve izneli. Pa to mi pravimo sve za 10 prsta, što kažu domaćinci. Tako dočekujemo ljudi, zato nam ljudi dolaze da ukinu hranu. Pravimo pite iz naše bašće i blitva i španat, i znači sve domaće, nije prskano, što je najbitnije. Riba je s našeg ribnjaka, kajmak, pekmez domaći, uštipci, sve bi tako ostalo. Šta hoće gosti da im ponudimo, mi tako spremamo. Čak i cicvare, sve. Iz posača stavimo. Pero, ovde je jedan kutak za prave gurmane, koji radi na pogon vode. Da, može sač, može roštilj, može jagnje, prase, sve po želji. Ljudi dođu, najave se da li da im ja ispečem, da li da one peku, družimo se, živimo taj jedan život koji nam je Bog dao što ljepše, u zadovoljstvu i raspoloženju kako možemo. Da. A u nastavku na reci Lubovici, stara vodenica koja je nekad ovde bila izvor života. Tako je. Moj prandidi, moj djed i otac imali su vodenicu niže dolje. To je bila zajednička vodenica od 10 komšija. Međutim, to je sve zub vremena uništilo, ali meni je Bog dao snagu da sam ja obnovio vodenicu ovdje. Ovdje meljem kukuruzno brašno, pšenicu i hedlju za svoje potrebe i prijateljima koji donesu. Nažalost, toga sve manje i manje ima. Ali ja uspijem još da to održim toliko za svoje domaćinstvo i za svoje goste, da imaju pravu domaću hranu. Milka, rekao bih da ovde najviše prije ambijent u kome se sedi kraj reke. Lijepo društvo i mir, tišina, odmor. Čarolija vode. Odmor za dušu. Uzet ću jedno parče pite, da poboljšam ugođaj. Kakva je? To su razvučene kore. To ja radim. Ručni rad. Ručni rad. Osjeća se da je sve domaće. Milka, svaka čast. Hvala vam. Baš je za dušu. A tek kad pojedete više, to ćete onda moći. Ne brinite, dug je dan. Prijatno, sam mi zove. Hvala. Jestivi akvarijum domaćinstvo Miljević. Tako je. Ja hranim svoje blago. Ovako svako jutro i svako večer. Već 20 godina. Daj Bože još jedno 50 godina ovako. Daće Bog. Da. A i da deca i unuci nastave tradiciju. Ako Bog da. Recite nam, kako funkcioniše ribnjak? Prvo se znači formira matično jato. Ženke moraju da se hrane 3 godine dana da bi se formirala ikra. Mriještenje kreće u novembru i traje sve do kraja maja. Privlači se riba i prebiraju se. Koja je sredina za mriještenje, ona se mrijesti. Nakon mriještenja ovdje se ikra poliježe u ove ležnice prokromske i nakon 50 i nešto dana formirate živo biće. Kada riba oživi,
polako se hrani i nakon možda 2 grama, kad odraste, onda ide na svjetlost dana. Znači, proizvodnja mlađi paslinke mora da bude na čistoj, bistroj vodi koja ne smije da se muti, ni u kom slučaju. Ovo je mlađ od prošle godine, od maja. Da vidimo kako izgledaju ribe. Nju spremam za nikodanski post, ako Bog da. Ovdje je krupnija, ovdje je oko 10 do 15 kg. Znači, ovdje se vrši proizvodnja paslinke od početka do konzumacije. Ceo krug. Ceo krug, da. Kolikim kapacitetom proizvedene pastanke na godišnjem nivou raspolažete? Pa, na godišnjem nivou nekih 8 do 10 tona, da. Mladi gospodin, unuk je došao da pomogne u predstavljanju restoranskog dela. Enterijer mi se baš dopada. Sve je od prirodnih materijala, ušuškano i domaćinski. Kako je osmišljen sam restoran? Pa restoran može da primi i prihvati oko 30 gosta, sve je u etnom stilu. Namirnice su sa ovih prostora. Da, i mi želimo i da ponudimo gostima baš naše proizvode domaće. Jer to ima i poseban ukus. A posebno domaću rakiju, šljivovicu i medovač. Pošto imamo svoj voćnjak, imamo kazan, Mandarić iz Novog Sada, tako da svake godine sejamo rakiju i imamo u dovoljnim količinama. I za sebe i za goste. Napravili ste mnogo sadržaja za najmlađe, ali i malo starije goste. Šta im je sve na raspolaganju? Pa ima mali fudbal ovdje, djece kad dođu, a često puta i odrasli kad popiju malo, onda razbacimo fudbal, normalno odbojku. Isto mi se pridružimo gostima, igramo odbojku. Ima ovdje trambolina, imamo maloga Zeku. Nabavio sam njega zbog svoje unučadi, a inače i zbog gosta i dječice. Verujem da se deca oduševe. Dječica obožavaju životinje i još je toga biti. Imam namjeru da nabavim paunove i tako to. Imamo znači ovdje tobogan, ljuljačke, ali često puta i danas me gost zvao, pita da li je dozvoljeno da se peca u vodjeci. To je dozvoljeno, znači, ali humano. Riba da se uhvati, da se uslika, poljubi, da se vrati ponovo u rijeku, da je živa rijeka. Po celom dvorištu postoje mesta za odmaranje i izležavanje. Što bi mladi rekli, kuliranje. Tako je, imamo gore, imamo tamo lijevo, imamo ovdje ispod panja gdje je debela hladovina, imamo gore, evo možete, ljuljačke one gore možeš da snimiš. Ima ovdje sto, ima dolje pored rijeke što je najatraktivnije. A od ove tačke? Odavde sada idemo obilazak staze života, dužine nekih 5 km i obilazak doline Dabrova. Imamo čast i privilegiju da smo došli u posetu neimarima prirode, Dabrovima. Neimari prirode prilikom izgradnje tih svojih brana povećavaju biljni i životinjski svijet u prirodi. Znači, više divljih patki, ptica, žaba i drugih insekata, oni povećavaju njihovu brojnost. Znači, oni bukvalno kroz vodu ispod granja idu i obale borave. Tu su pregradili rijeku, visina je brane sigurno preko 2,5 metra u odnosu na nivo rijeke i jednostavno iz godine u godinu šire i povećavaju tako da se napravilo kao jedno vještačko jezero. Znači, sjeku drva, ta mekša drva, jaske, vrbe i voće su počeli da sjeku i tako. I to je jedno sada drvo koje su one uzeli za primjer, kako ga fino oglođu, srede, zašilje. Nema šta, pravi su neimari. Oni u noćnom periodu i zimi pretežno više izlaze iz svoga staništa i sjeku i sebi pripremaju hranu, dok u ljetnom periodu više borave tamo u svojim, tako reći, kućicama, u svom staništu. Dakle, ovde kad se dođe, vraća se u potpunosti prirodi. Pa, faktički, budete kao traper. Na preporuku domaćina Miljevića u nastavku dana posetili smo Vagansku pećinu, dragulj prirode Republike Srpske, koji se nalazi u selu Vagan uz magistralni put Šipovo-Kuprez. Bilo nam je veliko zadovoljstvo što nam je tom prilikom domaćin pećine bila Dragana Đukić iz turističke organizacije Šipova. Dragana, dobar dan. Dobar dan. Drago nam je što ste nas posjetili. Rekli ste i sami, nalazimo se ispred Vaganske pećine. Udaljena je od Šipova oko 20 km, a od Banja Luke 100 km.
Vidjet ćete i zašto, jer Vaganska pećina zaista ima posebno bogatstvo. Staza za posjetioce je uređena oko 120 metara. Istraženi dio ima još oko 300 metara, ali još uvijek nije pripremljen za posjetioce. Pećina je zaštićena od strane Zavoda za zaštitu spomenika prirode Republike Srpske. Nastanjena je posebnom vrstom slijepog miša, širokuh i ljiljak. I temperatura je uvijek ista, ljeti, zimi, 8 stepeni. Mi obično kad dođu posjetioci damo preporuke da se obuku ipak, pošto su temperature dosta niže i velika je razlika u odnosu sad na ove ljetne temperature. Predlažem da sada vidimo šta se krije u hodnicima pećine. Može. Sad ćemo, pogledat ćemo zajedno. Dragana, pećina je podeljena na nekoliko celina. Dvorana sa zanimljivim nazivima. Hajde da našim gledocima, budućim posetiocima, dočaramo šta ih sve ovde očekuje. Vaganska pećina ima 8 svojih cijelina, kako ste vi rekli, dvorana. Svaka za sebe je jako interesantna i posebna. Na početku vidjeli smo otvor Lisčijeg kanala, to je najkraći dio pećine. Zatim imamo Čobansku dvoranu, Janjske kanale, dvoranu Sime Šolaja. Imamo dvoranu Rade Marijanca, Ponorske kanale, dvoranu Divova. Ova pećina je, da kažem, karakteristična po tome i značajna za Republiku Srpsku. Ima veliku koncentraciju stalagnita i stalaktita. Dosta legendi ima o Vaganskoj pećini. Najviše legendi u Čobanskoj dvorani su nastale. Jedna legenda kaže da se vatra ložila na ulazu, znači u Čobanskoj dvorani, a da je dim izlazio u pravcu Kupresa, što ukazuje na činjenicu da postoji otvor ove pećine negdje u pravcu Kupresa. Na kraju svečane dvorane je teren za speleologe. Jeste, negdje oko 300 metara postoji, da kažem, istraženi prostor, ali još uvijek nije turistički spreman za posjete, ali po projektu i po pričama ljudi koji su posjećivali, odnosno speleologa, da je dosta interesantan taj prostor. Po povratku iz pećine napravili smo pauzu na najpoznatijem turističkom izletištu opštine Šipovo, Janjskim otocima. Pored čudesnog mira, bogatstva zelenila i šume, ovaj prostor najviše krasi veliki broj slapova, potoka i vodopada, koje je formirala reka Janj. Priroda ovdje ima neku posebnu dušu koja se ne da opisati rečima. Pa vas sada ostavljamo nekoliko trenutaka da uživate u prizorima koji slede. Domaćinstvo Miljević ima tradiciju postojanja 20 godina. Da. Kako je izgledao početak pre čitave 2 decenije? Prije 20 godina, znači 7 godina smo samo pravili ribnjake i onda svake godine po jedan objekat, po neki detalj. I evo nakon 20 godina, tek u posljednjih par godina očekujemo neke rezultate. Nudimo gostima, znači, obilazak ovih šipovačkih ljepota po turističkoj mapi grada Šipova. Koliko vam znači kad vidite da su gosti zadovoljni i srećni otišli od vas? Mogu da kažem, Bog nas je stvorio da budemo gostoprimljivi i da prihvatamo goste tako. Ja evo sada, najveća mi je podrška prvo žena. Ona mi je velika podrška i ona mnogo više brine o tim nekim finesama i stvarima nego ja. Ja sam muško i ja odmah presiješam možda tako, ona vaga, nemoj tako, aj hoćemo ovako i tako to. Žena bude uvek u pravu. Ona bude u pravu često, ali tek na kraju. Aha, razumem. Recite mi, Milka, da li žena može da bude ostvarena kao domaćica u seoskom turizmu? Može. Nama kad dođu ovdje gosti, mi se osjećamo kao da nam je došla neka bliža familija, rodbina. I tako su zadovoljni kad krenu. Zato dolaze ponovo, vraćaju se. Da li se nekad dese i suze na rastanku? Obavezno. Pogotovo ja. Anje, što se tiče Pere, neće Pero plakat, samo ja. Htio sam isto da kažem, ovdje je bilo nekoliko osoba, mlađih parova da se zaručili. I padale su suze radosnice od moje Milke i od tih samih koji se vjerili i tako to. I što nam je zadovoljstvo. Svakako fine stvari se ovdje dešavaju. I daj Bože da tako i ostane. I da što više bude. I da što više bude, upravo tako baš. Pili smo dolje u ribnjaku, izabrali smo pasterom, očistili, uvaljali u kukuruzno i bijelo brašno i osolili. I sada smo je stavili u vrelo ulje i pržimo je za goste. Koju ste meni namenili?
E pa znaš šta, vidi, pošto si ti dobar čovjek, veliki čovjek, zatrezit ćemo ovu najveću, znaš, u porciju staviti. Ako voliš pastrnku. Ma kakvi, pastrnka mi je omilj. Nema, brate, ovde 99% ljudi dođe na pastrnku. Ne trebaju ćevapi, ne treba koljenice, ovo, ono, znači, pastrnka iz čiste, bistre Lubovice. Najpoznatija pastrnka u čitavom regionu. Domaćini Miljevići, nije ni čudo što imate goste iz celog sveta. Ovakav gušt nema nigde na planeti. Nemate opširan jelovnik, ali sve na meniju je besprekornog ukusa. Jeste, baš tako. Mi pravimo što je najjednostavnije i što nam je na dohvat ruke. Svježa pastrnka, znači najukusnija kad se izvedi iz ribnjaka i automatski se prži. Znači, što kaže, još kad se na tanjirači vrti, ona je najukusnija. A priroda vam je dala ovu vodu i svo bogatstvo oko nas. Šta bolje od toga? Hvala Bogu, samo se trebamo boriti da se ne zagadi i da se očuva. Jer novac nije ništa ako sami sebe trujemo. Ozbiljna je privilegija probati Miljevića pastrmku. Servirali ste nam i marinadu da je prelijemo. Marinada. To je savršen spoj. Prijatno. Prijatno, gospođe, i tebi. Prijatno i vama. Gledam, Pero, kako vi čistite od kostiju. Vidiš, ovako se polako očisti. Znači, riba kad se prži ne treba ni da se prepeče, ni da se ne dopeče, da bi se lakše očistila. Znači, jednostavno se ovako čisti. Evo, pogledajte, znači, sve kosti su ostranjene. Da vidim da li sam pazio na času sečenja koji ste održali. Ovako, po sredini, da li sam dobar? Za početnika položio sam. Vrlo dobro, 3+. Pravit ćemo se da jesu. Da. Na oko se vidi da je reč o specijalitetu. Bravo, da, eto vidiš. Da je u pitanju svježe, znači... Sveža, da ne može biti svežije. Bista, čista voda. Da vide gledoci kako izgleda. Lepo je videti ovakvu romantiku u ovom ambijentu. Živeli za vašu ljubav. A nije zabilježio, jel da? Pero, živjeli. Izvini, nek zabilježi sad. Aj, još jedno. Aj. Moram da nahranim ženu, ja sam pazio. U to ime živjeli. Hvala ljudi, živjeli. Da vam svata posao, jel? Živjeli. Poželjni se, veseli se ako Bogu. Ima u ekipi i ko. Došao je trenutak da probam pastrmku. Imam i malu tremu. Bez komentara sam. Ovo je neprepričljivo. Šta reći? Bravo domaćini. Jeo sam razne rečne specijalitete, ali ovo nisam. Topi se ustima koliko je slatka. Ne znam da li je desert. Hvala. Za uspeh domaćina. Živjela ti ljubav moja. Živjela. Domaćini Miljevići, hvala vam što ste nas ugostili. Uživali smo. I hvala vam što čuvate nasleđe, prirodu i tradiciju. Zahvaljujući vama postajemo svesni koliko je naš narod bogat. Želim vam da istrajete u svemu ovom što radite. Hoćemo, nego šta ćemo? To nekad nije lako, ali uz vašu ljubav i posvećenost za vas nema zime. Gledaoci, predlažem vam da odmah rezervišete jednu 7-dnevnu dozu hedonizma u etno kućama Miljević. Hvala vam. Hvala i vama. Ako vam je bilo fino kod nas, dođite nam Hvala ponovo. vam što ste došli, što ste nas posjetili ovde na kraju svijeta, što kažu, i vidite kako imamo fine prirodne ljepote. Trudimo se da budemo i mi gostoljubivi. Inače, Šipovo je prepoznatljivo i ljudi ovoga kraja da imaju srce i dušu. U to ime sretan vam put, živi, zdravi kući, da se vratite, da pozdravite sve tamo u dijaspori, u prestolnici našoj i živjeli. Da imamo snage za povratak. Opet mene. Kako god. Živjeli za sretan put. A znači, po običaju sad je na mene red. Da. Onda, u zdravlje. Živjeli, sretan put. Ostajte dobro do narednog susreta. Hvala, sretno živjeli. Dođite nam ponovo. Ćao, dođite ponovo.